Menjuah-juah ning kami membantu kerina teman-teman kami. Amin ijabah bekam ringan sekala-sekala. Ubah beritandu sekala-sekala. Harapan kami libas keadaan sehat-sehat dengan libas damai serena libas Tuhan ta Yesus nari. Si katakan bujuman Tuhan, diberinya dengan kita kesehatan, berinya dengan kita kesempatan, guna banci bersekutu ras Tuhan arah lewat perkataannya. Beri enak kita sebagikan kata di bata arah Injil Yohanes. Si mate meki sora Tuhan Yesus. Mari si puji lebih Tuhan arah lagu pujinta, Injil masih berkumandang. Injil masih berkumandang dalam dunia gelap, di mana pusasi Kristus bertahan, mengabarkan kasih Allah pada manusia. Telah terbuka jalan bagi yang sesat. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menebus jiwamu yang kehilangan jauh. Buang bimbang keraguan-raguan, jalanmu pastilah terang serta Yesus. Saudara ada Tuhan telah kenal, firman-Nya mendorong cari yang tegar. Tinggalkan yang sia-sia, marilah pulang. Namun suaranya masih kau tolakkan. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, menebus jiwamu yang telah hilang jauh. Buang bimbang keraguan-raguan, jalanmu pastilah terang serta Yesus. Sedang hari si puji Tuhan, hari telah berlalu dalam hidup ini. Sidarami pe tinggal enda, labo sidat adilakin, ras Yesus Kristus undang kita. Si buat keputusan, si jadikanlah Tuhan Yesus undang, jadi juru selamat ta, jadi dibata ibas kegeluhan ta sekala-sekala. Mari si puji Tuhan, arah lagu ta enda. Hari telah berlalu dalam hidup ini, kau mencari artinya, namun tak mendapat. Tiada yang berarti
Mejuah-juah man bandu krina, ijaba pe kamringan, entah bas perdalanan, entah hija lagi ya, berngi enda, ngadilah kam, kelah begindu sore di bata. Berngi enda, ibegi si mate mo, sora anak di bata. Adi si mate pe banci begina sora Tuhan Yesus. Kamras aku pe geluh denga jelas banci si begi sorana. Emakana spindolah perkuah Athena gelah begi kendu sorana toto kita. Tuhan Yesus sampati kami megiken sorandu jana asum sampatindu kami megiken sorandu ngeranalah kam sebabna si mati pe megi sorandu muliakan dirindu maka lalit bagi kam pasu-pasulah kami nusurlah lias atendu man kami kelengilah kami manusia sir masak-masak manusia silaban silang mati tapi perlu kami lias atendu gelah ula kami mati menggeluh mulihi dat kamilah tambar mati berngi enda setan iblis si maba kematen ndah bas kami nari kesasi badia si maba kami ku Kristus ndatkan kegeluhan erdahin i tengah-tengah kami pasu-pasu o Tuhan berngi enda pelihara setiap kami taruhkan tole megi sorandu kade-kade kami teman kami tarik ia alu gegeh kesasi badia arah entah Bapa sini surga sanahna pegeluhlah pertendinna o Tuhan cagai krina peralatan kami lingkungan kami jaringan petopang tuhu-tuhulah ipabadia kendu kami peralatan kami jadilah arahe ibagi kami sorandu hambandu sila belu kai pela bacibana deskan kami kubas tandu gegahdu mengketi tandu erdahin di tengah-tengah pemberitaan katandu kemuliaandu tangkaslah idah kami asum bagi kami katandu keleng atendu sehlah mantiap kami kelem ia tandu si melias bungkus alu darah du si badiae tuhu-tuhulah kemuliaan salib Kristus trida di tengah-tengah pemberitaan firmandu arah hambandu pas kelarndu Tuhan Yesus kami ertoto amin. Mari turang senina si buka pustakata Yohanes pasal 5 terakhir si begi Yohanes pasal 5 isilah pehaga anak maka apa si ngutus anak pelai pehagana berngienda si begikan kata dibata maka nasi mati megi sora anak dibata entah ku oge kuolihi ayat 10 siwa se ayat 30 nina bagenda kata dibata jenari ngerana Yesus man kalak jahudie ku katakan man bandu situhuna kai si bahan anak labu rikutkan surah-surana jine kai idahna ibahan bapana nge ibahanna perbahan bapa erkeleng ate nang dangi anakna icidah kena man anak asa kai si bahanna icidah kena mepeman anak si terbeli dan gelah rehma mangna atendu krina 21 bagi enggo ipegelu di bata mulihi kalak singgo mate jenari ibre kena kegeluhan man bana bage mepe ibre kena
kegeluhan man kala sindalanken pratenna. Bapa labo ngadili isepe, tapi kuasa guna ngadili anggo ibreken naman anakna. 23. Gelah kerina kala pehaga anake bagi ipehagana bapa. Isela pehaga anake bapa sinuru anake pela ipehagana. 24. Kukatakan man bandu, endam nina Tuhan Yesus. Kukatakan man bandu, kalau si megikan katangku dengan tegiaman si nuru aku, ia lo kena kab kegeluhan si tuhu-tuhu sila rekrikrin. Ia layukum, tapi ngo pula ibas kematian nari, jangan datkan kegeluhan. 25. Kukatakan man bandu, tuhu-tuhu reh mepaksana, jana enggo sehpe, ibagi si mate mesora anak di bata, jana si megisa eng geluh me. Bagi enggo ibreken bapa kegeluhan man krina sinasang geluh, bagi me. Enggo ibreken bapa man anake kuasa mereken kegeluhan. 27. Bagi pe ibreken di bata man anake kuasa guna ngadili. Sebab anak manusia si suruh dibata. Ula atendu mamang kerna sienda. Sebab rehme paksana. Maka krina kala mate si bas kuburun meki sora anake. Cenari darat meya krina ibas kuburun enari. Kala singgorban si menghuli ipekeke gunang geluh. Tapi si jahat perbahanana ipekeke guna yukum. 30. Tolenina Yesus, aku labo ngasup rebahan kaipe, alu gegahku sisada, kuadili kala rikutkan perintah di bata, maka adil nge keputusanku, sebab labo kubahan bagi hati-hatiku, tapi rikutkan pratensi nuruh aku. Si berjenda mogenta, lid 2 jenda si katakan Tuhan Yesus karena dirina. Ia si pekeke kalak mate, ia si ngadili manusia. Ibas pustakata, kalak mate si pemena ipegeluh. Anak janda sarfat. Si kujeme Tuhan nuru Elia. Kenca kerilau kerit, iperintahkan Tuhan. Elia ndahi janda isarpat. Chandra enda li sitik tepungna minakna. Ingan Elia nginap. Sekitar kira-kira 2-3 tahun nari lego. Tapi ipasu-pasu Tuhan. Tepung sitik, minak sitik. Man janda ras anakna bagi pe Elia. Tapi basa dawari. Mati anak janda ndai sadangan canakna. Maka natangis ia, jumpai na Elia. O Nabi di bata, kerehendu ku rumahku, rebahan inget Tuhan dosaku. Panci si ukurkan ugas kala janda lanali perbulangan na sadangan ca anakna mati. Maka ibaba Elia ku lantai 2. Ijer lebuh yaman Tuhan. Tuhan kai maka bagai perbahanan du. Sehkel ulina janda endaman bangku. Maka ulihkanlah kesah anake. 3 kali gempang Elia. Kudatas anak si enggo matendai. 3 kali kenje merempat rekesah anake. Enda mesi pemena ipegeluh kalak mati bas padan sindeka. Kenca bagi rehka Nabi Elisa kusunem likadi berusunem je seulina man Elisa, tapi mati ka anakna. Tapi ope dengan mati anakna, Elisa kange mindosa mandi bata gelalit anak ipupusna. Dekayang gorjabu lalit anak ipupusna. Tapi toto Elisa bredi bata
Dung na mati anak andai. Maka nina diberundai. Kerehendu nambahi kini gulutanku. Ipindondo anak mandi bata ibre kena kenca bagai buat naka. Maka dungna toto kwa Elisa persis bagi toto Elia geluh anak dai. Tapi Elisa sangat terangkat Elia ku surga. Nina Elia kai tendu ku berikan man bandu. Nina Elisa anta kuasandu 2 kali lipat asa silit bas kam. Silit bas Elia pe labat si berena ku Elisa. Enda Elisa pindonaka 2 kali lipat. Nina Elian jawab sa labo lalit bas aku. Tapi Nina Elia adi idahdu karyaku terangkat. Banci. Enda ngatakan cala itu tutup Elia kesempatan kaisi pindo Elisa. Pemindonta ku Tuhan terus si biasa-biasa. Lah pernah si pindo penemani Tuhan lebih asa singgonggona. Pertoton tapi si biasa-biasa. Lah pernah si pindo pertoton simbelin jadi pekerjaan Tuhan. Elisa tukang isi lau inemen Elia ngenca. Tapi pindona 2 kali lipat kuasa man Elia. Latogan Elia. Tapi bere Elia kesempatan adi idah du karyaku terangkat. Mungkin banci. Itimai Elisa. Terangkat Elia reh kereta. Sirnala-nala bagi api surga nari. Jendabuh jubahna. Itangkap Elisa. Ibuat Elisa jubah Elia. Igudam kena kulau Jordan. Ija di bahata Elia. Jemis bagikan Tuhan. Elisa talang jadi 2 lau Jordan dai. Ban sidarami Elisa. Di bahata Elia. Tapi pemindon Elisa 2 kali lipat. Sangang geluh Elisa sada dengan enca pekekena jelma. Kenca mate Elisa tulan-tulan na merap. Lid kala mengkuburkan mayat. Ku daerah pekuburan regrombolan. Sirlanja mayat nda kiam bentar kena mayat nda tendang mayat nda tulan-tulan Elisa. Kiam ka mayat dai ngayaki sirlanja. Enda telu kejadian kekeken padan sindeka. Sada Elia, sada sanga Elisa ngeluh, sada sanga Elisa jadi tulan-tulan. Endam si katakan Tuhan Yesus bagi ipekeke di bahata kalak mate. Janah berena kegeluhan. Bagaimana aku anak di bata. Mereken kegeluhan. Mansindalankan perhatianku. Terdukang padan simbaru. Piga pekeke Yesus celma. Persis telu. Anak Jairus. Kepala rumah pertoton. Mati. Tarung Jairus ngelebuh Yesus. Sanga ilebuh Jairus Yesus. Anak nang geluh dengar. Tapi asum Tuhan Yesus erdalan ke rumah Jairus. Di tengah dalan jumpa ras diberusing 12 tahun bluding rusur. Ia perlukan penampat Yesus. Idadapna jubah Yesus malam bludingna. Ngeranai ije nguruh sir lebuh. Jairus. Ulanai latihi guru ena. Anak duda nggo mate. Tapi nina Yesus man Jairus. Teglah ula kambiar. Geluh ma anak du.
Maka iteruskan Jairus ras Tuhan Yesus ke rumah. Ijangon terem kalak tangis. Nina Tuhan Yesus engkai kan tangis. Anak enda labo mati, anak enda tunduk saja. Itawai kalak Yesus. Enda mekata di bata kebenaran di bata. Ianggap lucu. Ianggap bodoh. Ianggap menghadu Tuhan Yesus. Makalit kata di bata. Las yang kai. Entahlah kita tu. Las yang kak mungkin. Elabo kata di bata bermasalah. Kita nga. Maka nina Yesus man anak ndai. Oh beru kekekan. Ngeluh. Enda me Tuhan Yesus pegeluh anak Jairus dengan mati. Dung Tuhan Yesus erdalan ka. Di tengah dalan jumpa kaya kalak erlanja. Enda terjadi ikota nain. Ngandungan kajel mengikutkan sirlanja mayat ndai. Ije nina pustaka. Ndabuh ukur Yesus mekuah atena ngenen janda ndai. Janda ngomate perbulangan na. Sada kangen canak anak berana mati. Muat kubur kenaten. Nah, nina Yesus penusur anak Nina Tuhan Yesus. Anak perana ku katakan man bandu. Kekelah. Enda memberita si ipeseh pustaka man bata. Enda memberita karena Tuhan ta Yesus. Kaikin masalah manusia enda simbelinna. Dosa, upah dosa, kematian. Jana nina Tuhan Yesus mengkaiman skala jelma bana gia krina dunia enda. Adi mate yukum in neraka. Lalit gunana nindu orang-orang terkenal kalak-kalak bayak doni enda. Sada pelalit ngeluh rasa lalap. Nina pustaka siwah 10 tahun. 70 tahun. Adi sehat-sehat 80 tahun. Endam bas Mazmur siwah 10. Musa kencaya metua surat ke-6 surat ugah perdalanan geluh kala Israel. Endam Mazmur siwah 10 Mazmur Musa. Tuhan gedang-gedang geluh. Kini seran ayam-ayam kami. Maka berikanlah kemalaman ate. Asa dekahna kami ngenanami kini seran. Geluh kami bagi dukut. Cerlak repagi-pagi kerabun gomelus. Enda mengikuti Simon Petrus. Geluh manusia bagi rudang. Cerlak repagi-pagi kerabun melus. Makana masalah ta simbelinna. Kematian. Kematian enda ate Tuhan isampatina kita. Maka petanda kena dirina. Alu berbagai-bagai cara. Berbagai-bagai mujizat. Engkau si bagi ubahna lau jadi lau anggur. Engkau si bagi anak menteri raja sakit ika pernaum pepalemna ika nanari. Engkau si bagi kalak si engkau 38 tahun ampar pinggir kolam Bethesda. 38 tahun lah banci miser. Tapi perintahkan Yesus kekeken angkat yang mendemdu mulihlah ke rumah ndu. Si ampar 30 tahun lah naik bergerak lumpuh hije perintahkan Yesus kekeken angkat ingan mendemdu mulih ke rumah ndu. Enda merbanca kagum kalak Yahudi. Tapi kalak Yahudi janahna kagum
canahna arcian ate ku Tuhan Yesus. Maka nina Tuhan Yesus, engkai maka pepalem du kalak sakit ibas wari Sabat. Tuhan Yesus labo lai takna wari Sabat sanga sindai itakna. Tapi jawab Tuhan Yesus, Bapangku erdahin kap lalap. Maka aku pe erdahin. Enda merbahan cara pertentangan baskala Yahudi nari labo saja ilawanna tena Yesus tapi ibunuhna atena. Endam ibas ayat 10 pitu. Tapi nina Yesus man kala Yahudi bapangku erdahin kap lalap. Maka aku pe harus erdahin. Megi kata Yesus enda regegehna kala Yahudi darami dalan munuh Yesus. Sebab Yakab kala Yahudi labo saja undang-undang wari Sabat dilanggar Yesus. Tapi ikatakan Yesus pe maka dibata bapana. Alu bagi ipesri Yesus bana ras dibata. Alu bagi ngaku Yesus ia dibata. Enda merbahan canguruh pertentangan baskala Yahudi nari. Ibunuhna atena Yesus. Tapi nina Tuhan Yesus ngoidah ndu kaisi kuban. Tapi idah ndu mesi terbeliden. Enggo idah kala andai kala ampar 30 tahun sengkebabaranan Yesus ngerana. Keke angkatnya medem du mulih lah. Jadi keke ya angkat dengan medem na mulih. Tapi nina Yesus kuban si terbeli dan gelar mamang na atendu. Kaikin mujizat tanda senget si terbeli dan si mati keke. Si mati keke. Sakyamunis Kongfucu Siddhartha Gautama Muhammad lalik sadah pebahan si pegeluh na kalak mati. Ia sendiri mati. Cana Muhammad muat na mati nina doakan aku. Kami gua nina pengikutna. Selamatkan diri ndu aku pilenga jelas. Enda memberita Tuhan Yesus lain. Nina jenda ayat 24. Ku katakan man bandu. Kala si megiken katangku dingin tegman si nuru aku. Ya lo kenakap kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkrikrin. Surga, keselamatan, hidup kekal. Ema kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkrikrin. Nina Tuhan Yesus, ku katakan man bandu, kala si megiken katangku dingentek man sinuruh aku. Sinuruh Tuhan Yesus di bata Bapa. Kala si megiken katangku dingentek man sinuruh aku. Kata Tuhan Yesus endalah banci. Sirang. Tekman perkataan Yesus. Ras tek man dibata. Adi teka man dibata, pasti teka man perkataan Yesus. Adi lakam tek man dibata, tulak ndu perkataan Yesus. Enda tek man perkataan Yesus, la terpersirang ras tek man dibata. Si tek man dibata pasti tek man Yesus. Si tek man Yesus emo tandana ya tek man dibata. Kaikin jenda si katakan Tuhan Yesus. Ku katakan man bandu kala si megiken katangku. Kaikin kata Tuhan Yesus. Bapangku. Erdahin lalap aku pe. Kala Yahudi. Sada ala sena. Silanai. Bancila. Buat na keputusan ema pengakun Yesus aku anak dibata. Enda ertina Yesus ndang ngaku dibata. Lid dibata, lid anak dibata. Lid kesasi badia. Kutur sitik.
Sebab piga-piga warisi lewat, reka ajaran si labo pustaka, Bapa jadi Yesus, Yesus jadi Roh Kudus. Labo bagi. Bapa ngutus Yesus. Maka Tuhan Yesus mate kayu persilang kuburkan geluh mulihi. Nangki ya ku surga ipindo Yesus man Bapa gelak yutus Bapa kesah si badia. Tapi enda labo ngatakan telu di bata. Sada di bata ibas telu pribadina. Engkai makana bagi. Enda medibatandai melampaui akal ta. Labo artina laban si kita mengerti. Artina enda dibatanda kekelengan. Bandi bata kekelengan, makana ope dengar jadi kena doni, ia banci si keleng-kelengan. Bandi batanda lid anakna, banci kelengina kita arah breken anakna. Jadi asum nina Yesus bapangkur dahin sekpak saya ndak aku perdahin, ijema Yesus ngaku ia di bata. Endam nina Tuhan ise tekman perkataanku. Tepe iaman sinuru aku. Sinuru Tuhan Yesus ema di bata. Adi Yesus ngaku aku anak di bata. Ise singalokan perkataan Yesus bahwa ia anak di bata, ia di bata. Endam kala ndai tekman di bata. Janah jenda telu ayat berturut-turut 10 siwa 20 pengakuan Tuhan Yesus. Aku anak di bata. Pengakuan Yesus, aku anak di bata ayat 10. Ngamuk kalak Yahudi. Harus nadi kau ngamuk kalak Yahudi Tuhan Yesus surut siti. Babaci maaf. Mentir sanda aku ngerana, aku labu anak di bata. Malah Tuhan Yesus serh tegasna petanda kena dirina. Nina dai ayat 10 meki kata Yesus enda. Regegekna kala Yahudi darami dalan guna munuh Yesus. Sebab Yakab kala Yahudi labu saja undang-undang waris sabat dilanggar Yesus. Tapi ikatakan Yesus pemaka di bata bapana. Alu bagi ipesri Yesus banaras di bata. Ayat 10 siwa. Ayat 10 undang regegekna kala Yahudi ngelawan Yesus. Ayat 10 siwa. Jenari ngerana Yesus man kalak Yahudi ku katakan man bandu si tuhuna kai si bahan anak labu rikutkan surah-surana cine kai si idahna ibahan bapana enda secara eksklusif ibahan bapana nina Yesus bapangku bapana dirina. Kita lo banci ninta bapangku sini surga. Ladere. Sepe kalak rekini tegen kalak Kristen lo banci ninta bapangku sini surga. Sebabnya kita labo anak sis asli. Kita anak si pekuana. Radu krina kalak rekini tegen. Maka musti ninta bapa kami. Makana lid hubungan eksklusif hak Yesus ngenca banci ngatakan sa bapangku jana enda langsung mengerti kalak Yahudi di bata ngenca banci bagi bas kalak Yahudi lid konsep anak di bata ngatakan sa ia di bata. Enda masih tulak kala andai rawana Athena, tapi Yesus ayat 10 siwa makin tegas ngerana. Kai idahna ibahan bapana emosi ibahanna. Ayat 20. Perban bapa keleng Athena dangi anakna icidah kenaman anak asa kai si ibahanna. Icidah kena peman anak si terbelinan. Gelar mamang na atendu krina. Engkau mamang ate kala andai pekeke Yesus kala lumpuh 38 tahun nampar ije.
Ibahan Yesus kasih terbeliden. Kasih terbeliden ayat 21. Bagi engkau ipegelu di bata mulih kala singgo mate. Jenari ibre kena kegeluhun man bana. Bagi mo ibreken anak kegeluhun man kala sindalanken pratenna. Jadi jenda hak Tuhan Yesus. Mereka kegeluhun man kala sindalanken pratenna. Isi jenda kalak sindalankan pratena. Kalak si megikan katana. Kai kata Yesus, Bapangku. Nina Tuhan Yesus ndai. Bagi pegelu di bata, ayat 21. Mulihi kalak singgo mate. Jenari ibre kena kegeluhun man bana. Bagi mepe ibre ken anak kegeluhun man kalak sindalankan pratena. Ngonda kuturikan telu perjanjian lama ngeluh mulihi. Anak janda sarapat anda janda anak diberusunem bagai pe mayat si benterkan kena tulan-tulan Elisa. Ngonda kuturikan dua ka ngoban Yesus. Anak Jairus si edenga mate. Anak janda nain si edenga ilanja. Sadanari simbelinna. Lazarus si enggo 4 berengi bas kuburan. Johannes 10 sada. Kerina kalak Yahudi singidah Yesus ku kuburan. Waktu tangis Yesus. Lakin dai ia ngasup rebahan Lazarus lamati. Ula minda pediat namati. Tapi tima Yesus 4 berengi. Engkai. Man kalak Yahudi adi telu berengi dengang ngemati. Je denga tendina mutar-mutar. Langsi tuhuna sada detik mati jemis tendina adilaku surga ku neraka. Engkau pakai ke Yesus 2. Anak Jairus denga mati. Anak janda naik dengan lanja. Musti tahan Tuhan Yesus. Ibas ingan si dewan. Lada hina Lazarus. Timaina enggo 4 berengi Lazarus bas kuburan. Nina Tuhan Yesus talangi tutup kuburna. Lalu sora megang. Lazarus daratkan. Darat. Endam si terbeliden. Nina jenda ayat 24 nda. Ku katakan man bandu kala si megikan katangku dengan tekman si nuru aku. Ya lo kena kap kegeluhan si tuhu-tuhu sila keri-kerin. Ialah na iukum. Tapi ngo pula ibas kematian nari. Jangan datkan kegeluhan. Kala sila na iukum. Ngo pula bas kematian nari. Meneraka nari. Datkan kegeluhan di surga. Enda mekala singakui Yesus. Anak di bata si pegeluh kala si mati. Jadi ijaban si sidat keselamatan. Keselamatan labas undang-undang, keselamatan labas perbahanan, keselamatan labas agama, keselamatan labas lagu menghuli, keselamatan labas persembahan, keselamatan labas berpuasa, keselamatan lah arah kita berkorban. Keselamatan ditandai Yesus di bata. Maka Yohanes 10 ayat 3 nina Tuhan Yesus. Enda mekegeluhene adi itandai kala kam ngenca di bata canah Yesus Kristus si isuruhnu. Ngatakan sakai. Di bata si tuhundai ema ibas diri Yesus sirih kudoni. Maka pasal sada ayat 10 ise bela pernah ngida di bata. Tapi anak si tonggal si baliras di bata. Ia mesti petandakan di bata. Nama kegeluhane. Maka nina ayat 25 ku katakan man bandu tuhu reh mepaksana jana anggo sehpe ibagi si mate mesora anak di bata jana si megisa enggeluh me
Enda lengalit pegeluh Yesus kala mate. Enda lengalit tanda mujizat, tanda sengget ban Yesus si mate yang geluh mulihi. Lengalit. Tapi engkau janjikan Tuhan Yesus. Maka semua pak sana. Ibagi si mate mesora anak di bata. Jana si megisa yang geluh me. Endalah pernah isi pengajarkan sa. Si mate megisora. Baca kan si mate megisora. Si mate jelosa. Ula kena kecak naki. Gak ngaring pe speaker kini ni. Adi bagi ban si mate kau gak lalu surung pedalan utang adat. Tapi bancikin si mate megisora. Enda kamdu enda perkataan biasa. Enda pernah isungkun di bata Yehezkiel. Entah koge ya. Yehezkiel pasal 37 ayat 3. Nina Tuhan man bangku, ona manusia sir masak-masak. Bancikin tulan-tulan tulan-tulan enda ngeluh mulihi. Enda ibaba Tuhan Yehezkiel ku lembah. Idahna je tulan-tulan merah. Yuji Tuhan Nabi Yehezkiel. Anak manusia sir masak-masak. Sepanjang pelayanan Yehezkiel, Tuhan gelar Yehezkiel lebuhna manusia sir masak-masak. Manusia sir masak-masak. Entah perlu kang isi ban gelar anak tema. Mungkin nenggit gelar anak ken. Engkai make panggilan Tuhan man Nabi Yehezkiel. Gela ukur kenal labo ya lalap donienda. Kam si megi hotbah enda. Kam manusia sir masak-masak. Aku manusia sir masak-masak. Adi Tuhan ngerana, manusia sir masak-masak. Begikan kata dibatain nina. Engkai maka bagi panggilan man Nabi Yehezkiel. Ban si bangun rumah ta tingkat 10 pitu. Si akap je kita lalap. Si asli rumah ta secara kula sada kali dua. Epe ula di herdalan. Sebab na lid kade-kade ku daerah Laubalenga. Di herdalan bana kuburan orang tuana. Anakna. Kempu si je kubur nandai. Pindah kena. Merga tanah ndai. Tamana ku Griten. Griten ni dan lalau bondai ban kelang natena. Mahal tanah ndai. Maka wape kita bayakna sada kali dua. Pas-pas kenca peti dabuhkan kubas. Pe di tanah karo di Jakarta peti pila naik labu ban beretang. Ngukam pecinggalong bagi. Uang ibannya arah takal nandingan kau bagi. Tak cinderi mau jika silap. Bagaimana Jakarta sah di senggeluh enda. Kampe empuna minyak kaltek. Raja minyak. Raja KIP kam. Sada kali dua. Jadi enam nina Tuhan manabi Yehezkiel 37 ayat 3. Babana kulumbah kebar. Nina bagenda. Nina Tuhan manbangku. Oh manusia sir masak-masak. Bacikin tulan-tulan endang geluh mulihi. Kalak karo ngin kali tulan-tulan. Nungkun Tuhan. Oi manusia sir masak-masak kalak karo. Kalak karongku nina Tuhan. Bacikin tulan endang geluh mulihi. Gua nindun jawab sa. Panci nindun. Uga. Jenda Yehezkiel. Tuhu-tuhu. Kalak si Muhammad man Tuhan dengan rekini tekan. Asum nina Tuhan bancikin tulan-tulan endang geluh mulihi.
ngaloi aku, oh Tuhan sirdolat, kam ngencam taksa. Enda artina la terjelaskan, la masuk akal secara manusia. Tapi ban ia Tuhan, kam ngencam taksa, lalit si mustaqil basia. Nina Tuhan khutbahlah kam, adi bacaan dua khutbah Yesgel drak tulandai resada cari persambungan negrina. Khutbahlah kam ni katakan kataku, khutbah Yesgel buku-buku. Teruskan khutbah nina cukup nutupi buku-buku. Tapi mayat dengar teruskanlah. Je menggeluh. Endam kam ras aku secara pertendin mati. Tapi bagi berita Yesus ngeluh pertendinta. Tapi sanga katakan Tuhan Yesus, sehma paksana, maka si mati megi sora anak di bata. Enda labo mati pertendin. Mati secara literlak lahiriah mayat. Engkau mayat nina Tuhan Yesus, mayat megi sora anak di bata, megi sora Yesus. Bancikin mayat megi sora, jenda labo mayat siman cakapenkan. Tapi sora isi, sora Muhammad lah mungkin, sora Sakyamonis lah mungkin, sora dokter lah mungkin, sadangenca sora anak di bata. Adikam enggo ampar kenjambura Bapak Janu, alo yaku nikala. Labo karikam ngaloi. Enggo seh kukuburan reka kemputa enteta babanaka bunga eteng minaka laki tangaloi. Tapi perlu lit sada sora singa lebuh kita ema sora anak di bata. Tapi uga banci si begi sora anak di bata adi ngerana iya. Ngerana iya denggo keke kerina si mati. Entah ko oke bas Tesalonika. Sada Tesalonika 4 ayat 96. Lit pagi sora lebuh, sora malaikat simbelin, ras sora trompet, jana nusur metuhan, nusur Tuhan jenda Yesus i surga nari. Kala singgo mate si teman Kristus mepagi si pemena i pegeluh mulihi. Kala si teman Kristus mepagi si pemena i pegeluh mulihi. Berarti kenca si pemena i pegeluh lit ka i pegeluh uwe. Maka lit dua kebangkitan. Si pemena kebangkitan kala situ. Kata wari kala situ ndak bangkit. Sumbus trompet di bata. Nusur Yesus ras malaikat-malaikatna. Taradat bagi. Ijemu kerina si mati singgo tekman Yesus megi sora Yesus. Uga banci. Sanganina Yesus man anak Jairus obru kekeken keke. Sanganina Yesus man anak Janranain anak prana keke keke. Sanganina Yesus man Lazarus darat. Jadi denggo uga ban Yesus. Kerina kala si enggo ngaloken aku. Jadi di batana darat kerina. Endam si pemena kebangkitan. Ninandai ayat 25. Ku katakan man bandu. Tuhu remo paksana jana nggo suhpe. I bagi si mate mesora anak di bata jana si megi sayang geluh me.
Ayat 26. Bagi engkau iberikan Bapa kegeluhun man krina sinasang geluh, bagaimana engkau iberikan Bapa man anak kuasa mereka kegeluhan. Enda bahasa Junanina Joen artinya enda hidup kekal. Enda meulu kegeluhan. Jadi lid kegeluhan kenca kematian. Engkai pasal 1 ayat 4 Nina Johannes kata meulu kegeluhan. Yesus nda meulu kegeluhan. Ban basia lid ulu kegeluhan, ban si brena kita geluh rasa lalap. Mati kita gua lebuhna. Telu bana contohna. Adi perjanjian lama situhuna 2 kesaksin go cukup. Tapi Yesus telu pegeluhna kalak mati. Tambah kari Rasul Petrus pekekena Dorcas si tukang jahit. Paulus kari pekekena anak perana Ertikus. Tapi krina pakai gelar Yesus. Pakai gelar di bata. Tapi waktu Yesus pekeke kalak mati, lah pakena ibas gelar Jahwe lang. Oh bro keke. Oh anak perana keke. Man Lazarus ertoto Yesus man Bapa sini surga. Labo gelahna keke Lazarus. Adi perdate kendu guna kala si ijenda. Gelah tekna kam sinuru aku. Ertina gelah tekna aku bas kam nari ersadaras kam. Sebabna enggo peida kala Yesus pekeke Lazarus. Adilah sampati Bapa sini surga. Labo kala te Yesus Tuhan di bata. Maka ayat 26, bagi engkau iberikan Bapa kegeluhun man krina sinasang geluh, bagaimana engkau iberikan Bapa man anak kuasa mereka kegeluhun. Ayat 27, bagaimana iberikan di bata man anak kuasa guna ngadili, sebab anak manusia si isuruh di bata. Tuhan Yesus ndai katakan na ia anak di bata. Ayat 25. Tapi ayat 27 katakan na ia anak manusia. Enda labu pelin pelan. Pelin pelan kai bahasa karona ya. Bersuang-suang. Kai bahasa karona pelin pelan. Sung-sung Yesus labu sung-sung. Katakan Yesus ia anak di bata, ia anak manusia. Ibas ia manusia ndai. Ia tetap di bata. Konsep Yahudi di bata manusia. Endak ajaran agama Yahudi. Karena Injil Yohanes sada tujunna isuratkan. Kata enggo jadi manusia. Firman menjadi daging. Kata di bata. Maksud Yohanes nuratkan Injil Yohanes. Ibas ia manusia ndai. Ia di bata sepenuhnya. Rasbas Injil Yohanes pitu kata aku terang doni. Aku mau batang anggur situ hutu. Aku mau dalan kebenaran kegeluhan. Aku mau pintu. Ekrina kata aku mau Jahwe. Janah pitu kaban Yesus mujizat sanga yang geluh. Bas Injil Yohanes. Sada kencaya keke. Melala dat ajar-ajar nurung. Krina endang ngatakan sakai. Ngatakan ia bas manusia ndai di bata. Immanuel Elohim menjadi manusia. Ayat 27, bagi berikan di bata anak manusia kuasa guna ngadili. Sebab anak manusia masih suruh di bata. Mankala Yahudi simbiarna ia pengadilan
labu pengadilan ati ngena ya. Enda pengadilan ece. Enda pengadilan penghakiman kerina dosa anta. Maka pasal 10 sadaka Nina Marta kutah nga bas kedungan zaman keke me turangku Lazarus. Ban kala Yahudi tek ia lit kekeken guna adili. Man kala Yahudi sing adili di batang ngenca. Ijena mengatakan Tuhan Yesus anak manusia masih suruh di bata ngadili. Adina Yesus ngadili lanai baci tolak. Ia uga apa di bata. Janah jenda bapa la ngadili. Yesus ngadili. Adi pegeluh si mate ikut bapa ikut Yesus. Bapa lebih, Yesus serah pudi. Tapi bas pengadilan, Yesus serah lebih. Pudine bapa. Engkai maka bagenda. Ngata kenca uga Yesus ras bapa sada. Maka nina ayat 20 walu. Ula tendu mamang kerna sienda. Sebab ruh pasana maka krina kala mate si bas kuburan megi sora anake. Krina si latak man Yesus rasite. Tapi enggonda si oge basada Tesalonika pasal 4 ayat 96. Si tek lebe ipekeke. Engkai maka si tek lebe ipekeke. Gelak ulanari ia ikut bas pengadilan kedua. Bas penghukuman. Makana kam ras aku si enggo alo kendu Yesus di batandu Tuhan du juru selamat do. Enda mekeleng di bata simlinna. Enda mekemalaman ateta simlinna. Lana elit kita adili bas dosa-dosa anta. Nina koges kelari ayat 20 siwa enda lah terpesirang. Ula tendu mamang karena sienda. Sebab ruhmu pasana. Maka krina kala mate si bas kuburan megi sora anake. Jenarin darat me ia krina ibas kuburan enari. Kala si enggor bahan si mahuli ipekeke gunang geluh. Kai kinjena kala si enggor bahan si mahuli ayat 24 dai. Ku katakan man bandu kala si megiken katangku dengan tekman si nuru aku. Ya lo kena kegeluhan sila keri-kerin. Kala sirban si menghuli jenda. Si alo kena pengakun Yesus. Ia anak di bata. Lid 2 kekeken. Kekeken kala si ngakui Yesus Tuhan di batana. Ipekeke gunang geluh isurga. Tapi si jahat perbahanan na ipekeke guna iukum. Kaikin perbahanan si jahat nakal. Paci nindu munuh. Soal narkoba erlua-lua. Nembah setan. Jahat ngikrina. Tapi si jahat nakal. Di bata la akui di bata. Diri Tuhan Yesus. Endam katakan Yesus pasal 3 ayat 33 nina. Isetek nang dangi si katakan yakuina maka di bata benar kap. Jadi kerehan Tuhan Yesus. Petangkas di bata. Enggope petangkasna di bata na ibas dirina. Si tulak lalap. Endam jahat. Lid 2 kekeken. Kekeken si pemenah. Kekeken kala si akuina Yesus nai anak ibata. Endam kala si mahuli. Engkai. Adir dosa kang daya. Je pengakuna benar di bata. Ise sinulak Yesus tulak na di bata. Ise sinulak Yesus tulak na kebenaran. Bantu hantai Yesus. Petandakan diri di bata si benar. Si tulak.
endam jahat. Adi dinding enda warnana endalah putih. Putih whiteboard enda. Reningkum biring. Jahat aku. Yesus ruh petandakan di bata. Ise ngidah aku ngidah Bapa. Langku penghinaan simblina. Endam sinina Matius dosa menghujat Roh Kudus. Roh Kudus ngendai rebahan si begi. Yesus di bata. Reh jadi manusia. Si tolak enda jahat. Sidungi khotbah enda Senin sada Yohanes pasal 5. Sada Yohanes pasal 5 ayat 20. Nina bagian dak. Sitak maka anak di bata. Ema Tuhan Yesus. Engkau reh kudoni enda. Engkau ibere kenaman banta kepentaran gelas ditandai di bata situhu-tuhu. Adi bahasa Indonesia supaya kita mengenal kebenaran. Kita krinalit dibas di bata situhu-tuhu arah anakna Yesus Kristus. Jadi Yesus re anak di bata guna mereken kepentaran gelas ditandai di bata situhu-tuhu. Kita krinalit dibas di bata situhu-tuhu arah anakna Yesus Kristus. Kita litbas di bata situhu-tuhu arah anakna Yesus Kristus. Ia me di bata situhu-tuhu. Jana enda me kegeluhan situhu-tuhu sila rekri-krin. Jadi surga ema. Ia loken Yesus nda di bata situhu. Ije medat kegeluhan sila rekri-krin. Ban kegeluhan sila rekri-krin, sila arsibar. Ema persadan taras di bata situhu-tuhu. Ema Tuhan Yesus. Kututup Matius 10 ayat 20. Nina bagenda. Nina Tuhan Yesus, olah kam biar man kala sing ngasuk munuh kula. Tapi lah ngasuk munuh tendi. Tapi biarlah man di bata. Sir kuasa namakan kula ras tendi ku neraka. Labo saja tendi ku neraka. Tapi kula ras tendi pe ku neraka. Endam dai si katakan Tuhan Yesus, Yohanes 5 ayat 20 siwa. Jenarin darat meyakrina ibas kuburan enari. Kala singorban si menghuli, endam mesinga ku Yesus anak di bata. Ipe keke gunang geluh, endam geluh i surga. Tapi si jahat perbahanan na ipe keke guna i hukum. Adi bagelit sila pekeke lalit. Adi bage krina keke uwe. Adi bage mate ladung uwe. Enggo kita dosa mate pegeluh adili. Adi lenga kita tek ngaloken Yesus sanga kita ngeluh. Adili dosa tanda ita taki krina ita makan ku neraka. Tapi kekeken kala singa ku Yesus benar anak di bata. Ia di bata. Ipekeke guna bangkat ku surga. Siapa ikam? Begindungi suara Yesus. Ia ulu kegeluhan. Ia anak di bata. Ia pegeluh kam pagi basi matenari. Ia singadili. Adi berengi enda aku indu. Ia di batandu. Aku indu di batanda benar. Dan indu kegeluhan situ tuh. Toto kita. Tuhan, i bagi si mate mesorandu. Denggong pe kami bas kuburan bagi kami sorandu. Lalit bagas kami kuburkan. Makapalsa kuburan kami. Enggo pe kami jadi abu tanah. I bagi kami mesorandu. Tapi adina sangang geluh dengar kami. Nulak kam. Jadi di bata kami.
Ipekekendu kami basi matenari guna yukum. Sebab tulak kami di bata. La akui kami di bata benar. Maka Tuhan Yesus ertoto aku. Kelah krina si megi katandu enda ikelengindu. Sampatindulah alu kesah si badia. Kam kap Yesus di batana. Tuhan na sinjadikan ia. Sinatang geluhna. Ngot sidah kendu kemuliandu. Telu kala ipekekendu. Anak Jairus, anak janda nain Lazarus. Canah kam sendiri isalipkan mati. Wari petelukan geluh mulihi. Canah reh kam sekali nari. Ngadili singgeluh rasi mati. Tuhan Yesus man kami krina. Silengang akui kam di bata kami. Kesah dusi badia nampatisa. Beringi enda ijapa pekam ise pekam. Ulat tulak keleng Tuhan. Nindulah man Tuhan Yesus. Tuhu kam benar Tuhan. Kam ulu kegeluhan. Kam si pegeluh aku basi matenari. Kam kap di bataku Tuhan juru selamatku. Adi enda kini tekendu lebuh Yesus. Tadingken krina di bata palsu. Jadikan Yesus di batandu. Malam atendu. Idoni enda datndu suruka. Bujur Tuhan berengi enda bagi kami katandu. Teruskan kami pagi berengi. Kesahandu si badia. Si redahin terus i tengah-tengah kami. Bagi pekam si natang geluh kami. Kelah tole keleng atendu alukan kami. Sembah kami kam Tuhan kami Yesus. Pas kelar rendu kami ertoto. Amin. Ujur man banta krina. Tuhan sir semuli. Selamat malam. Tuhan Yesus masu-masu. Amin.